Good day everyone. We are here to tackle about links, images, and multimedia. Links. And this is the syntax for links. The usage of links is this connects two web pages to another. The links act as a bridge that allows the user to connect from another web pages to another, or even at the same specific part of the web page. Example, create the HTML file, then you can connect it with different website using the syntax. And this is the example code for links. This code is if you click the link source in the example web page, you will directly go to it. You will directly go to W3 School. Yeah, this is the example. If you click this link, then you will go to W3 School HTML. And next is images. This is the example code for images. The use of image is used to add image into our web page. Web page helps user to understand better the context, especially for the visual learners. Example, add different images, set their size, and test if they work. Note, in order to make it work, they must be replaced at the same file location. And next, this is the example code for images. And this is the output of the code for images. An HTML logo. Multimedia. Mo na yung syntax kay audio control source SRC. Nya kaning audio file dira ta magbutang og file sa tong audio kanang MP3. Yang magamit na siya sa para makatag audio sa tong web page. Nya makagamit man siya kanang mas better atong user experience ni og engaging siya. Example na kay i-type itong syntax din pili ta tong file. And then i-type ra na nato din i-test sa browser. Ni dapat ang file kay nasa same location para magana gyud siya. Nya sa dire mana mo paggamit sa code kana akong gi-highlight dira. Nya na ra siya nya mao pa ning output kana makita ra na dira makuha na ni mga option daan. Dahil ka na mga volume, yung 3 dots mo, di mo na mapeslit. Mara na siya sa Mara sa audio multimedia. Pwede rin sa multimedia video. Kanang mo po ng syntax itong gigamit na dira atong iframe mo nang para gamit na sa YouTube links na pwede rin itong i-copy paste na itong link sa YouTube ya mo dito na sa browser na ito mo. Mura na nagmo stream sa website na to ba. Ya kanang file nga pwede ra pud nga downloaded na to nga video kanang MP4 lang nato. Ya mo na akong code nga gigamit kanang gi-highlights pud nako. Ay sa kanang pikas akong gikuan ay kana mao na akong gikuan. Ya dire atong mapakita atong output. Kana siya nasa mga option pod, ma full screen po na nato. Napoy mga volume button na. Ya pag kanang nasa ubos maura po na siya. Gilahi lang ako og size. Para mailan ko asa ang YouTube link kana or kuan. Kanang nasa taas mo ng YouTube, kanang ubos ka na sa mo ng file. O maura ta mong na-report sir. Thank you.